प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह खुदावन के अजीम और पाक नाम में आप सब की सलामती चाहता हूँ। खुदावन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज फिर ये मौका दिया कि मैं उसके कलाम को आप सबके साथ शेयर करूँ। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि दरवाज़ा मैं हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 10वां बाब उसकी नामी आयत के अंदर लिखा है, दरवाज़ा मैं हूँ और जो मुझ में से दाखिल होगा वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, मसीह खुदावन की जुबान मुबारक से ये अल्फाज सादर हुए। ये मसीह खुदावन का एक दावा है कि दरवाज़ा मैं हूँ। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ दरवाज़ों में से दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने घर में दाखिल हों तो हम एक दरवाजे से दाखिल होंगे। अगर हम दरवाजे से बाहर निकलेंगे घर से और दाखिल भी दरवाजे से होंगे। आज हम देखेंगे कि दुनिया के लोग किन किन दरवाजों से दाखिल होने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दाखिल नहीं हो पाते। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह का ये दावा कि दरवाजा मैं हूं, आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ मज़ाहिब जो क्या करते हैं कि अपनी शिफा के लिए, रहम के लिए, रहम का फल हासिल करने के लिए, बरकत के लिए, तरक्की के लिए, रिहाई के लिए, आजादी के लिए, छुटकारे के लिए, गुनाहों की माफी के लिए और इज्जत के लिए और दौलत के लिए और रुपए पैसे के लिए वो पीरों फकीरों के दरवाजे खटखटाते हैं, वो झूठे आमलों के दरवाजे खटखटाते हैं, वो दरबारों के दरवाजे खटखटाते हैं, वो गैर मबूदों के दरवाजे खटखटाते हैं। लेकिन कलाम कहता है जिसमें मसीह खुदावन का दावा है कि दरवाजा मैं हूं। जो लोग इन दरवाजों को खटखटाने की कोशिश करते हैं वो इन दरवाजों में दाखिल नहीं हो सकते। अगर वो इन दरवाजों में दाखिल भी हों तो वहां से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी भी तरह की दुनिया की कोई चीज तो शायद वो हासिल कर लें, लेकिन जो दावा मसीह खुदावन ने कहा कि दरवाजा मैं हूं, अगर मुझ में से कोई दाखिल हो तो निजात पाएगा। अजीजों, दुनिया के दरवाजों के अंदर से अगर कोई शख्स दाखिल हो तो शायद दुनिया की कोई चीज वो हासिल कर ले लेकिन वो निजात हासिल नहीं कर सकता, वो बरकत नहीं पा सकता, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। वो उस दरवाजे में से तो शायद दाखिल हो जाए लेकिन दुनिया की कोई चीज भी शायद हासिल कर ले। में भी हो सकता है कि वो रुपया पैसा दौलत या कोई चीज और हासिल कर ले लेकिन वो निजात को हासिल नहीं कर सकता। ये वाहिद मेरा और आपका खुदावन है जिसने निजात का बंदोबस्त अपने खून से कर दिया, जिसने मेरे और आपके लिए अपना खून बहा दिया। जब उसका खून बहा दिया गया तो हम निजात पा गए। और मसीह खुदावन ने कहा कि मेरे वसीला के बगैर कोई शख्स भी बाप के पास नहीं आता। अजीजों, खुदा बाप के पास जाने के लिए दरवाजा यीशु मसीह है, उसमें से दाखिल होना होगा और फिर हम बाप के पास जा सकेंगे और मसीह खुदावन ही हमारी निजात है। दुनिया का कोई शख्स निजात नहीं दे सकता। दुनिया का कोई शख्स गुनाहों से मखलसी रिहाई नहीं दे सकता। दुनिया का कोई शख्स भी गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावन का दावा है जिसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। जो भी शख्स चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, जो शख्स मसीह खुदावन के सामने आ गया, जिस शख्स ने अपने आप को मसीह खुदावन के सामने खाली कर दिया, वो शख्स निजात पा गया। अजीजों, अगर आज तक आप मसीह खुदावन से वाकिफ नहीं हैं, अगर आज तक आपने मसीह खुदावन की तालीम से वाकफियत नहीं हासिल की तो आज मौका है। मसीह खुदावन के सामने अपने आप को खाली कर दें, तौबा कर लें, इकरार कर लें अपने गुनाहों का और कहें कि खुदावन
میں نے تیری آواز کو سنا، میں آج کے بعد کسی ایرے گہرے کے دروازے کو نہ کھٹکھٹاؤں گا، نہ کھٹکھٹاؤں گی، بلکہ خداون میں جس دروازے کی تو نے بات کی کہ دروازہ میں ہوں، میں اس میں سے داخل ہوں گا اور داخل ہوں گی۔ اگر آپ آج اقرار کریں گے، کلام کہتا ہے تیرے گناہ کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ عزیزو، مسیح خداوند کے خون کا ایک قطرہ ہماری تمام بدیوں کو، ہمارے تمام گناہوں کو دھو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزو، اگر آج تک آپ نے مسیح خداوند کو قبول نہیں کیا، آپ دوسرے لوگوں کے دروازوں پر کھٹکھٹاتے رہے لیکن ملا کچھ نہیں، آج مسیح خداوند کے قدموں میں آ جائیے، آج مسیح خداوند کے پاس آ جائیے۔ وہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ آپ کو نجات دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کروں گا۔ وہ جگہ جو مسیح خداوند نے ہم سبوں کے لیے تیار کی ہے، اس جگہ میں داخل ہونے کے لیے دروازہ مسیح خداوند ہے۔ جب تک ہم دنیا میں مسیح خداوند کو قبول نہیں کر لیتے، اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوتے، ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ نجات پا جائیں اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیشہ کی زندگی پائیں، کلام کہتا ہے جب تک ہم اس بدن کے وطن میں ہیں، خدا کے وطن سے جلا وطن ہیں۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں، خدا کے وطن سے جلا وطن ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم نے اس بدن کے وطن کو چھوڑنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے، کیونکہ یہ زندگی خدا نے ہمیں دی، یہ عارضی ہے، یہ ٹمپریری ہے۔ اس دنیا سے ہم نے کوچ کرنا ہے اور ہم نے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ عزیزو، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے دروازہ واحد میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر ہماری اس کے ساتھ واقفیت ہی نہیں ہوگی، اگر ہم نے اس کو قبول ہی نہیں کیا ہوگا، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل ہی نہیں کیا ہوگا، تو کس طرح ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے کہ اگر آج تک آپ نے مسیح خداوند کو قبول نہیں کیا تو آج موقع ہے۔ کلام کہتا ہے اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اگر آج آپ اس کی آواز سن رہے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیجئے، اس کے قدموں میں آ جائیے اور وہ آپ کو پوری نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے اور آپ کے نام ہمیشہ کی کتاب حیات میں لکھے جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے۔ God bless you all. Thank you.